nous permet un petit peu d'approcher le taux d'occupation des hôtels. Est-ce que ce taux nous permet une rentabilité ou non? Est-ce qu'il peut dégager une rentabilité pour l'établissement ou non? Donc je suis entièrement d'accord avec vous que ces nuitées ne correspondent pas normalement aux nuitées réellement dégagées. Et ça, il faudrait aussi qu'il y ait une coordination entre différents départements parce que les finances ont besoin de ces statistiques. Il faudrait qu'il y ait une coopération. Il faudrait qu'il y ait une coopération avec la direction générale, plus poussée aussi. Ce qui nous permettrait de perfectionner notre système statistique et d'aller au-devant pour essayer de maîtriser ce flux. Et en même temps, je passe à une autre question au niveau de qualitatif. Et là, c'est la question, je crois, de M. Basta. C'est que, du point de vue qualitatif, il y a certaines enquêtes. Ces enquêtes ne sont pas permanentes, mais ils sont un peu ponctuelles. Il y a des enquêtes une enquête qui a été faite à Fès. Bon, une période après, on l'a fait à Marrakech, donc ce n'est plus la même clientèle. Nous n'avons pas tous les moyens pour pouvoir généraliser cette enquête sur tout le territoire national. Et ça, soit que ce sont des questionnaires assistés auprès des touristes pour connaître un petit peu leurs caractéristiques, connaître ce type de clientèle qui nous vient. Quelles sont ses caractéristiques sociodémographiques, quelle est la stratification par âge, dégager un petit peu le taux de retour dont vous avez parlé, mais ça n'a jamais été fait réellement sur tout le Maroc pour pouvoir généraliser les résultats obtenus d'une enquête ou d'une telle enquête. Ça a été fait à Marrakech, ça a été fait à Fès, ça a été fait à Ouarzazate. Monsieur le délégué était à Ouarzazate à cette époque, ça a été fait à Marrakech et Agadir. Mais la dernière qui a été faite, et d'ailleurs nous n'avons pas encore les résultats et nous ne pouvons pas avoir de résultats parce que c'était le bureau d'études qui s'était chargé de ça dans le cadre justement de cette stratégie, de cette étude sur la stratégie globale du secteur touristique, normalement a été faite sur tout le territoire national. Il y a eu le questionnaire occupation hôtelière, donc qui présentait un petit peu toutes les caractéristiques du tourisme. Son foyer, parce que la France, quand on parle de France par exemple, c'est un grand foyer, donc il faudrait essayer un petit peu de saisir ce foyer, est-ce qu'il est au nord, au sud, au centre, à l'ouest, à l'est, etc. Ce sont ces études-là normalement qui doivent être généralisées et refaites. Mais ce qui est louable, c'est que les professionnels ont été vraiment coopérants et connaissent l'impact un petit peu et le bienfait de ces études et nous ont encouragés. Il y a aussi le questionnaire post-frontière. Là, c'est un questionnaire qui est donné aux touristes à la salle d'embarquement. C'est toute une petite page qui peut remplir rapidement. Et nous essayons un petit peu de faire le recoupement entre ces données pour pouvoir dégager un petit peu cette clientèle et connaître de mieux cette clientèle parce que pour toute politique marketing doit avant tout d'abord cibler la clientèle, connaître ce qu'on veut, les personnes qui viennent chez nous pour pouvoir faire une politique promotionnelle exacte et la mener à bien. Il y a aussi la question des dépenses qui n'a pas été cernée. Le taux de retour n'a pas été cerné, mais je crois que l'étude qui a été faite va pouvoir répondre à de nombreuses questions. L'impact promotion des actions promotionnelles qui a été faite, donc c'est la campagne l'éblouissement des sens. Enfin, franchement, à titre, comment je dirais, les réunions ont été tenues, mais nous n'avons pas encore eu l'écho. C'est que la réunion des délégués, tous les délégués à l'étranger, justement, c'est pour essayer un petit peu de connaître le taux de perception, de cette campagne. Je n'ai pas les données disponibles pour que je puisse vous dire est-ce qu'elle a été bien perçue. Tout ce que je peux faire comme remarque, c'est que c'est une campagne qui quand même, a eu le premier prix des campagnes spécialisées en France. Il y a eu un concours des campagnes de publicité en France, et d'ailleurs ça a été diffusé dans la presse nationale. Elle a eu le premier prix, je crois que, même si elle n'a pas d'écho actuellement, elle pourrait peut-être l'avoir dans un proche futur, c'est ce que nous souhaitons d'ailleurs.
Mais il faudrait dire aussi qu'elle est venue à un moment où le Maroc a vraiment été bombardé de tous les côtés. Je crois que j'ai répondu de toutes Merci, merci, c'est Taibi, le secteur dont j'ai directement la charge. Il s'agit essentiellement donc des investissements. Je me permettrai également d'apporter un complément aux réponses de mes collègues en ce qui concerne la participation du secteur au revenu national, l'emploi, l'étude de stratégie également, et probablement que Siftihi pourra nous en dire un peu plus parce que c'est lui le responsable direct de cette étude. Je dirais également, bon, pour ne pas perdre beaucoup de temps, je prendrai dans l'ordre des questions qui ont été posées. La concentration des investissements, comme on l'a dit hier, si je me souviens bien, aujourd'hui, l'acte d'investir, le bénéfice des avantages pour tout acte d'investir est un bénéfice automatique. Et nous n'avons, juridiquement parlant, aucun instrument d'orienter l'investissement. Le seul instrument dont nous disposons, c'est le contact, le conseil et le degré de crédibilité que les promoteurs privés, le secteur privé peut accorder à nos conseils. Nous ne sommes pas toujours bien placés pour accorder ces conseils et nous ne sommes pas toujours crédibles dans nos conseils. Et il faut le dire, d'accord ? Nous ne sommes pas toujours bien placés parce que, étant responsable des investissements, moi, comme je le dis à chaque promoteur touristique, mes médailles, c'est le nombre de lits que j'affiche à la fin de chaque année, d'accord ? Nous ne sommes pas crédibles non plus parce que quand il a entendu dire qu'un projet à Agadir aujourd'hui fait à 250 dirhams ou 300 dirhams, une unité hôtelière de 3 étoiles par exemple, à 250 dirhams l'unité, il fait son calcul, même aidé par une petite machine à calculer ou un conseiller qui n'est pas toujours le meilleur conseiller, il voit autrement les choses que comme nous l'expliquons. Pas comme nous lui expliquons, je veux dire. Lorsque nous lui parlons d'un taux de fréquentation qui est, bon, aujourd'hui, quoi qu'on en dise à Agadir, il est encore parmi les plus confortables à Agadir. C'est le cas de le dire aussi. Hein. Et si des investisseurs, et moi, si moi je devais encore investir demain, je crois que si je dois choisir, je choisirais encore Agadir. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a encore place dans ce marché pour de nouveaux investissements. Ce qui n'est pas le cas d'Ouarzazate. On a beaucoup parlé d'Ouarzazate et l'ancien délégué d'Ouarzazate est actuellement parmi nous et il est également en la ville de Meknès. Ils ont fait un travail merveilleux. Il a fait un travail avec peut-être l'ancien gouverneur de cette province. Ils ont fait un travail merveilleux et ils sont arrivés à créer des unités que hier, je crois qu'il y a un taux d'occupation de 4% qui a été avancé. Je ne connais pas cette unité qui fait 4%, mais ça serait vraiment dommage qu'on crée une entité, une unité hôtelière pour l'occuper à 4%. Donc, si on doit orienter aujourd'hui l'investissement, nous continuerons encore, et je m'excuse, je ne sais pas de qui émanait cette question, si Vestage Kamban, nous continuerons probablement à l'orienter vers, non, c'est Ilili, Madera, nous continuerons encore à l'orienter vers Agadir. En ce qui concerne la participation du secteur, bon, il est vrai que lorsqu'on constate qu'un secteur quand même passe de 3,3% sur une tendance à moyen et long terme, de 3,3 à 4,5%, connaissant même la conjoncture actuelle, la conjoncture internationale et la conjoncture nationale, nous ne pouvons que nous féliciter parce que sans cela, aujourd'hui, sans cette augmentation qui est pratiquement de 50% d'un taux je dirais, de la participation du secteur dans le tourisme, dans le PNB ou dans le revenu national, sans cet accroissement qui est de 50%, il passe de 3,3 à 4,5 pratiquement, 40%, 50%. Aujourd'hui, notre PNB serait inférieur à celui que nous affichons.
D'accord? Donc, encore une fois, un facteur, excusez-moi, je dis toute chose égale par ailleurs. C'est ce que vous vouliez entendre sûrement. Donc, toute chose égale par ailleurs. Hein, excusez-moi. Aussi la part des investissements par rapport à l'ensemble. Oui, je viens. D'accord, j'y viens. Alors, quel est également l'emploi? Aujourd'hui, il est très difficile de recenser l'emploi dans le secteur. Je vous dis pourquoi. Nous avons différents paramètres de recensement de l'emploi dans le secteur. Celui qui est le plus utilisé, c'est le recensement direct. Dans chaque entreprise, combien y a-t-il d'employés? D'abord, ce recensement direct ignore un certain nombre d'activités qui font des activités touristiques, mais que nous ne connaissons pas. Prenons n'importe quel restaurant. Un restaurant aujourd'hui à Agadir, pour le ministère du Tourisme, est pratiquement une activité qui n'est pas touristique, alors qu'elle s'adresse essentiellement à des touristes. Faut-il, oui ou non, recenser le personnel occupé par ce restaurant? Je dirais, si ça ne dépendait que de moi, je dirais oui, parce que c'est un restaurant qui est destiné au tourisme. Si on prenait un restaurant à Casablanca qui est destiné à des hommes d'affaires marocains, non, c'est peut-être pas le cas. D'accord? Voilà comment distinguer une activité touristique d'une activité qui ne l'est pas. Je ne parle pas de l'hôtellerie. L'hôtellerie ne pose pas de problème. Je ne parle pas des agences de voyage non plus. Là, ça ne pose pas de problème. Je ne parle pas du transport touristique, bien que dans le transport touristique, il y a encore des activités souterraines dans le transport touristique. D'accord? Mais toujours est-il que le chiffre que nous connaissons et que nous utilisons, le dernier auquel nous sommes parvenus, je crois, c'est de 260 000 emplois directs. 260 000 emplois directs. C'est un chiffre qui colle également avec nos normes, c'est-à-dire les recoupements qui ont été faits, parce qu'aujourd'hui, dans nos textes de normes, lorsqu'un hôtel de 100 chambres est créé, en fonction de sa catégorie, il doit occuper un nombre déterminé de personnes. En matière d'emploi, ce qu'on peut reprocher probablement au secteur, et ça, je l'accorde à tout le monde, et je suis le premier à le décrier, c'est qu'ils sous-payent leur personnel. D'accord? Quand on calcule le salaire moyen dans l'hôtellerie, en général, c'est du SMIC. Le salaire moyen aujourd'hui dans l'hôtellerie, c'est le SMIC. D'accord? Alors, je passerai également aux questions de Sylvestre en ce qui concerne l'étude quantitative. Je pense que qualitative, pardon. Il est vrai que lorsque nous recensons un certain nombre de choses, nous mettons à la disposition d'autres départements, d'autres secteurs, des statistiques, donc des études quantitatives. Mais nous leur laissons le choix, la liberté de les interpréter. Donc, nous répondons à une demande. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de chiffres. Nous avons une banque de données suffisamment étayée que nous pouvons mettre à la disposition de n'importe quel opérateur, qu'il soit de l'université ou qu'il soit privé, ou qu'il soit donc un promoteur privé, et libre à lui. Nous avons nos interprétations et l'interprétation officielle vous a été communiquée. Cependant, il y a également des analyses qualitatives et l'étude dont on vous a parlé s'est fixé comme objectif de réaliser un certain nombre d'études qualitatives, notamment sur les marchés émetteurs de nos touristes, quelle est la cible à atteindre, quelles sont les dépenses de ces personnes, vers quelle activité s'oriente-t-elle, etc. Il y a un certain nombre de débuts de réponses, je ne peux pas dire de réponse aujourd'hui parce que l'étude n'est pas encore achevée, il y a un certain nombre de débuts de réponses qui se confirment aujourd'hui et que nous pouvons encore confirmer davantage dans quelques mois. L'impact des actions promotionnelles. Oui, effectivement, il y a eu des réunions d'évaluation avec nos délégués sur place, avec un test qui a été lancé par Publicis, qui est l'entreprise qui a décroché le marché pour cette campagne publicitaire, pour tester l'impact de cette campagne. Bien sûr, quand on fait une évaluation, les points de vue ne peuvent pas toujours converger.
Et aujourd'hui, nous sommes en train de finaliser l'étude de cet impact pour mieux nous outiller. La campagne était lancée pour 3 ans, nous arrivons pratiquement à la fin de la 3e année, et donc il faut qu'aujourd'hui, on sache ce qu'on va faire demain. Les prévisions, oui, l'étude également va nous permettre de mettre en place un certain nombre d'instruments de prévision, dont notamment un modèle économétrique. Et là, si vous permettez, je cède tout de suite la parole à Si Fthi, qui supervise directement cette étude. Enfin, je ne suis pas le premier responsable de cette étude, mais je voudrais répondre un peu à certaines questions qui ont été posées hier et ce matin par nos amis. Oui. Non, Madra. Qui se sont demandé est-ce que le département de tourisme a réalisé des études depuis sa création. Effectivement. Je vous rappelle que en 1970, 1971, le ministère du Tourisme, avec les Allemands, a avancé le master plan. Et puis en 1972-1973, il a réalisé l'étude d'aménagement touristique d'Agadir en coopération avec le PNUD et la Banque mondiale. Cette étude qui a plus ou moins défini les UAT d'Agadir, les 7 UAT. Par la suite, le ministère du Tourisme, pendant le plan quinquennal 73-77, a lancé 6 études d'aménagement touristique régional qui ont porté sur les régions du Nord, Tanger-Larache, Tétouan-Restinga, El-Hossima, Oujda-Saïd-Amador et Ouarzazat-Rachidia. Ces études ont défini plus ou moins le devenir du tourisme et ont mis en exergue un certain nombre d'UAT, d'aménagement touristique, et les moyens par lesquels ces UAT devraient être valorisés. Certaines l'ont été, d'autres pas encore. Et le ministère du Tourisme a également participé avec la MNSA à une étude économique sur les dépenses touristiques. Également, le ministère du Tourisme a entrepris une étude des investissements touristiques en 1970 et 1978 avec la Banque mondiale. Mais toutes ces études sont sectorielles. En 1993, juin 2013, le département du tourisme a lancé un appel d'offres international ouvert qui a permis à 20 bureaux d'études, aussi bien nationaux qu'étrangers, de soumissionner dans le groupement d'études Urbatran, qui est suisse, et son international division ont été adjudicataires. Alors, de quoi il s'agit? Je ne suis pas tellement habilité à parler de cette étude, mais à titre informel, je vais donner certaines notions de cette étude. Cette étude, différemment de celles qui l'ont précédée, c'est-à-dire les schémas directeurs d'aménagement touristique, porte sur la stratégie globale. Elle ne va pas toucher, même si son nom parle, c'est l'aménagement touristique, mais elle va porter sur l'ensemble des volets qui touchent le secteur touristique. Cette étude a été entamée en 1994. Le premier rapport méthodologique qui a été adopté par la cellule interne du ministère du Tourisme et le comité directeur interministériel, parce qu'il y a aussi un comité interministériel qui regroupe l'ensemble des départements techniques, les professionnels et tous les gens, les intervenants dans le domaine du tourisme. Alors, j'ai dit que cette étude-là touche l'ensemble des volets. Il y a eu plusieurs questions, notamment transport, aérien, et effectivement, cette étude, d'ailleurs, les dernières réunions ont eu lieu le lundi, le mardi et le mercredi dernier. Ils ont étudié au niveau de la cellule interne les 9 rapports du diagnostic. Parce qu'il y a un rapport diagnostic qui touche tous les volets et qui constitue 6 mois. Ces rapports ont été plus ou moins avalisés avec les remarques des responsables du secteur tourisme. Mais nous attendons en fin avril pour que ces rapports soient définitivement adoptés par le comité directeur. Donc, cette étude de stratégie va répondre effectivement à toutes vos interrogations. Je ne sais pas toutes, mais effectivement, le problème transport aérien est bien étudié. Effectivement, on a parlé de la différence qu'il y a entre l'ARAM et les autres compagnies. Le bureau d'études a expliqué un peu les raisons qui justifient pourquoi le prix de l'ARAM et les prix de l'ARAM sont plus chers. Et vous allez le savoir. Je ne peux pas plus ou moins vous dire ça. Et cette étude également a couvert l'ensemble du territoire national par des visites sur les lieux qui vont toucher 300 sites.
Et ce ne sont pas des sites sur le plan études géophysiques, mais aussi sur l'étude définition du produit. Alors, donc, il va y avoir 300 sites qui vont être étudiés avec des diapositives, avec toutes les informations, les éléments d'information sur le site, et qui vont être soumis aux communes et aux responsables locaux pour les discuter, pour nous aider quand même à choisir les sites qui devraient être mis en valeur. Alors, cette étude également parle de la formation, l'adéquation formation-emploi. Quel est l'avenir des gens qui sont dans nos écoles hôtelières et quelle est la formation la plus adéquate quand même qu'on devrait leur dispenser. Cette étude également parle c'est la première fois qu'une étude rassemble tous ces éléments et qui parle de l'analyse économique et financière. Vous savez qu'on a saisi tous nos délégés et on a saisi 150 établissements hôteliers, les agences de voyage et tous les intervenants du tourisme pour nous donner leur plan d'exploitation. L'analyse de ces plans d'exploitation va aussi déterminer l'apport du secteur touristique dans l'économie nationale pendant ces 20 dernières années. Donc, je ne voudrais pas dire plus, si bien m'excuse, mais cette étude est une vraie étude globalisante qui touche tout le secteur, tous les intervenants, et qui est heureusement pour nous, et qui est prise en charge par un groupement d'études très important et très sérieux, évidemment avec le 180 millions. Ce sont des gens très sérieux qui font du bon travail et qui ont été, c'est pour la première fois qu'ils effectuent des visites de lieux dans le Sahara. Ils ont été même chez Dakar. Alors pour vous dire que cette fois-ci, le département tourisme entreprend, comme d'ailleurs dans le passé, il l'a toujours fait, mais cette fois-ci, il entreprend une étude d'ampleur. Donc vous m'excusez si je ne peux pas vous dire mes conclusions, je ne peux pas anticiper sur les conclusions de cette étude, mais je vous rassure que cette étude va sûrement répondre à vos interrogations. Merci, M. le Président. شكرا أستاذ فتحي. أظن أنه بسرعة وكذلك على نقطتين صغيرتين كذلك فيما يخص إحصائيات سنة 1994 والفرق بين زيادة في إحصائيات أعداد السياح وانخفاض أو العكس انخفاض عدد السياح وزيادة في المبيتات. أرد على الأستاذ كمال أنه فيما يخص تعليمات ملكية، وزارة السياحة هي الوزارة الوحيدة التي ذهبت أبعد مما طلب منها في التعليمات الملكية، حيث أنها الوزارة الوحيدة التي استصدرت قانونا يحدد رد الوزارة على كل مشروع سياحي خلال 30 يوم. ما معنى الرد؟ تقول لي ايوا انا نجيب لك واحد الملف ما جاهزش ولكن ترد عليا في 30 يوم. طبعا ارد عليك في 30 يوم، اقول ان ملفك ليس جاهزا. لكن اذا كان ملفك جاهز فالرد، واعطيكم احصائيات لسنه 1994 التي احصيناها في تقريرنا السنوي. الرد في خلال سنه 1994 على كل المشاريع التي وافقنا عليها في قسم الاستثمارات أظن أنه كان 21 يوم 21 يوم على فيها السبت والأحد. ولما كنحيدوا من هذه المشاريع كل التأخيرات اللي كتكون من سبب المستثمر، سواء أنه لم يدلي بوثيقة لازمه، سواء انه لم يرد على بعض الاسئله في قانون في البرنامج او في الوثيق سميتو الموديل دو فورمولير اللي عطيناه باش يعمروه او شي حاجه بحال هكذا، وكنكتبوه وكنقولوا من فضلك اجي كمل هذه الحاجه. اذا حنا حيدنا وكيبقاو غير المشاريع، يعني المشاريع اللي موافقه عليها في اول مره، يعني جاب الملف جاهز ووافقنا عليه، كنشوفوه 11 يوم 11 يوم، مما يعني أن كل المشاريع تصادق عليها من الناحية القانونية في قل من القانون اللي يحددوا القانون ديال 30 يوم. كذلك هناك مسطرة ثانية كنسميوها مسطرة لو كوميتي تكنيك أو اللجنة التقنية لتنسيق المشاريع السياحية. في هذا الميدان هذا عندنا 45 يوم للرد.
فإحصائيات السنة الماضية كذلك فيما يخص المشاريع التي التي وافق عليها كتفوق هاد ال 45 يوم ببعض الأيام. ما ذكرتش شنو هو، ولكن أنا نعطيكم التفسير علاش. لأنه هاد اللجنة التقنية كتجمع جميع المتدخلين في المشروع، سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الوطني. فلما كناخذوا الملفات و12 نظير من كل ملف كنصيفطوا 9 منها إلى المصالح المحلية، وكيضيع في هاد أظن 50 يوم أو 56 يوم كنظن فيما يخص هذه الملفات، كيضيع على الأقل أكثر من 20 يوم في سير وجي، يعني أنا الملفات غادي جاية، فإذا حيدناها كيكون أقل من 45 يوم. هذا الرد فيما يخص الإحصائيات ديال سنة 1994. فعلا أنه الإحصائيات اللي وصلنا لها لحد الآن، سواء من تصريحات ديال المديرية العامة للأمن الوطني أو كذلك من اللي هما الآن بصدد دراستها les enquêtes qui sont menées auprès des hôteliers montrent qu'il y a une baisse de 20%, plus de 20%, 22%, 22,5% des arrivées des touristes, dont cette baisse porte essentiellement sur les arrivées des touristes maghrébins, algériens essentiellement, depuis la fermeture de nos frontières en août 1994. La baisse porte également sur les touristes occidentaux. Je crois que le taux est de l'ordre de 5 à 6% en 1994. C'est vrai, tout le monde ne peut pas nier l'effet que les événements de Marrakech, de l'hôtel Asni, ont eu sur le tourisme, et on le constate lorsqu'on regarde justement cette enquête sur les industriels. On constate que nous avions un taux d'accroissement relativement confortable jusqu'à août, et depuis le mois d'août 1994, c'est une baisse. Nous en sommes conscients, nous avons mis en place le dispositif de relance. Et la relance, je pense qu'elle est déjà effective au niveau de certaines régions. Je pense à Marrakech, je pense à Agadir également. La relance est effective depuis le début de cette année. En ce qui concerne la discordance entre le nombre de touristes et le nombre de nuitées, ça ne peut qu'en conforter notre tourisme, parce que cela signifie que les touristes qui sont venus, même s'ils étaient moins nombreux, ont séjourné un peu plus longtemps chez nous. Et l'objectif pour le ministère du Tourisme n'est pas de faire venir le maximum de touristes qui parfois ne passent même pas la journée. Il y a des croisiéristes que nous ne recensons même pas parmi le tourisme international, mais de les faire venir et de les faire séjourner le maximum. Et la durée de séjour, qui était de l'ordre de 9 nuitées, a été porté récemment, je pense en 1994, il est passé à 10 à 11 nuitées, pratiquement, c'est un résultat confortable. À propos du taux de retour, excusez-moi, là je me permets de donner une information qui ressort de l'étude. Nous étions agréablement surpris, et nous n'avons pas encore pu, je dirais, discuter ce taux, mais le taux de retour tel qu'il a été mesuré au mois d'août dernier, c'est-à-dire comment tous les touristes enquêtés, on leur a demandé la question suivante: êtes-vous au Maroc pour la première fois? 36% ont répondu que c'était 36, je crois, à l'échelle nationale, d'accord, y compris les Maghrébins, bien entendu, qui viennent plus souvent. Les Algériens, au mois d'août, ils venaient encore. Donc au début du mois d'août, notre enquête a coïncidé avec ces événements malheureux. Et je veux dire, le taux de retour dont on a parlé, 6%, 9%, je ne sais pas quel chiffre a été avancé, celui qui ressort de l'étude et que nous allons donc mettre à l'appréciation du comité directeur dont Sifti vous a parlé, comité directeur qui regroupe tous les départements concernés et tous les professionnels, sera donc discuté. Il ressort à 36%, je crois, ou 34%, je ne sais pas si tu as le chiffre exact en tête, 36%. Donc je me limite à ça, parce qu'il y a encore une suite, il faut
سميتو، لانه كاين كذلك زملائي أيها الحضور الكريم، ناتي في نهاية المطاف إلى اختتام هذين اليومين الدراسيين اللذين كانا مفيدين جدا بالنسبة لنا كجامعيين، بالنسبة لطاقم الكلية خاصة الإخوان من شعبة الجغرافيا، وأتمنى أن تكون الإفادة في نفس المستوى ناحية معرفة وزارة السياحة بالنسبة لإخواننا من وزارة السياحة، على صعيد اهتمامات الأساتذة في الجامعة، لكي تكون هذه خطوة تجاه تعاون مثمر بين قطاع يهتم أساسا بالتكوين والبحث العلمي والقطاع الذي يهتم بالمشاكل العملية السياحة، والذي على عاتقه يقع جزء كبير من مسؤولية النهوض بقطاع السياحة. ففي هذه الجلسة الاختتامية سيتحدث الأستاذ العرجي باسم اللجنة المنظمة، ثم يتحدث الأستاذ الملياني باسم وزارة السياحة، ثم يتحدث الأستاذ بن حليمة باسم ضيوف الشرف الذين دعتهم اللجنة المنظمة للحضور بين المشاركين وإغناء المناقشة في الموضوع، ثم يتحدث الأستاذ إيدي العمر باسم المشاركين. فدون أن أطيل عليكم أعطي الكلمة للأستاذ العرجي باسم اللجنة المنظمة. قيدون كلية الأدب أكادير، السادة مسؤولو وزارة السياحة، أيها الزملاء، أيتها الزميلات، أيها الحضور الكريم، باسم اللجنة المنظمة للندوة نشكر جميع الفعاليات التي ساهمت في هذه الندوة من أساتذة وباحثين ومسؤولين في القطاع السياحي. هذه الندوة التي جمعت ولأول مرة الجامعيين والإداريين والمهنيين لمناقشة موضوع يفرض نفسه اليوم أكثر من أي وقت مضى، نظرا لما يكتسيه هذا القطاع من أهمية على المستوى الاقتصادي، ونظرا كذلك للمشاكل التي يعرفها في مختلف جهات ومناطق البلاد. ولقد كان النقاش مثمر، حيث تميز بالوقوف على مختلف مكونات هذا النشاط والتغيرات التي يعرفها بفعل التقلبات المحلية والدولية. كما ننوه بروح الجدية التي طبعت أشغال هذه الندوة والنقاش الصريح الذي ميز جلساتها. نشكر باسم الحاضرين السيد القدوم الذي عمل جاهدا وبحرص كبير على إنجاح هذه الندوة من إعداد وترتيب رغم الظروف المادية المحدودة لهذه الكلية، يحدوه في ذلك تشجيع البحث العلمي وتوجيه الأنشطة الثقافية لتشمل جميع المجالات المعرفية. كما نشكر السيد قيدون كلية الأدب بأكادير الأستاذ حسن بن حليمة ضيف شرف هذه الندوة الذي تابع معنا أشغالها والذي شارك في إطراء نقاشها. وأخيرا نتقدم بالشكر الجزيل للأطر الإدارية بالكلية التي ساهمت في إعداد وتنظيم هذا اللقاء العلمي. شكرا للجميع، وإلى اللقاء في مناظرة علمية مقبلة، وشكرا. سيد قيدوم الكلية، السيدات والسادة الأساتذة، سيداتي سادتي، زملائي الأعزاء، لقد كان لي ولزملائي الحاضرين معي في هذا
اللقاء الجيد، شرف حضور واستماع ومداخلات كذلك في هذا اللقاء الكريم. وباسم وزارة السياحة أود أن أكرر ربما ما قلته قبل هذا، أن مثل هذه اللقاءات هي نسعى إليها جميعا، لأننا في وزارة السياحة نصرح بصريح العبارة أن الجامعة هي محك الذي لا بد أن نحك به آراءنا لنصقلها ولنعرف مدى قدراتها على إبداء الرأي الذي نتصوره في بعض الأوقات. في هذين اليومين رأينا أن هناك معرفة من طرف الأساتذة والباحثين لهذا القطاع، ربما شخصيا أنا أدهشتني. فربما في بعض الأوقات كنا نفكر أن بعض باحثينا وبعض الناس من الجامعة عندهم معرفة بالنظريات العلمية وبعيدين عن القطاع أو عن التيران، يعني عن الأرضية. ولكن احنا الحمد لله غيرنا منظورنا هذا، وأملنا في وزارة السياحة أن مثل هذه اللقاءات تتجدد في كل مرة، تتجدد على مثل هذا المنظور أو هذه الاجتماعات، وتتجدد كذلك في لقاءات مباشرة، سواء على صعيد دراسات نحن الآن بصدد إجرائها أو بصدد برمجتها في الشهور المقبلة والسنوات المقبلة إن شاء الله. وتتجدد كذلك في الكريتيك التي ننتظرها منكم في هذا الميدان. وباسم وزارة السياحة أجدد لكم التهاني بنجاح هذه الندوة، وأكرر لكم أننا مستعدين للقاء معكم في أي ندوة أخرى إن شاء الله. نكون في حاجة إلى هذا الاستعداد وإلى هذا التعاون في المستقبل، فشكرا. الكلمة الآن للأخ الأستاذ حسن بن حليمة باسم ضيوف الندوة. لي وأخي الأستاذ سيدريس وعويشة، قدوم كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمدينة مكناس، زملائي الأساتذة، السادة ممثلي القطاع السياحي وبالخصوص ممثلي وزارة السياحة، إخواني الطلبة، أيها الحضور الكريم. أريد في خاتمة هذه الندوة المباركة أن أتقدم بالشكر الجزيل أولا إلى زميلي وأخي الأستاذ سيدريس وعويشة عميد الكلية، وإلى كذلك زملائي الأساتذة بشعبة الجغرافيا واللجنة المنظمة لهذه الندوة، أن أشكرهم جزيل الشكر على هذه الحظوة وعلى هذا التشريف الذي حظيت به بدعوتي قصد المشاركة في هذه التظاهرة كضيف شرف. وفي الواقع إن هذه الدعوة التي تتوج الصدر هي تعبر عن نوع من التواطؤ بيننا جميعا كجامعيين، وأي تواطؤ. وأنا شخصيا كنت من المهتمين ولا زلت ببعض قضايا التي تشغلنا جميعا كباحثين مغاربة، وهذا الاهتمام ينبع كذلك بالنسبة لي من
هذا الحرص الكبير على المشاركة في بعض التظاهرات التي مع الأسف لأسباب خارجة عن الإرادة لم نعد نتابعها، ولهذا فكانت هذه الدعوة بالنسبة لي كبالون أكسجين جعلني من جديد أنغمس وأشارك ولو بشكل رمزي، لأن مع الأسف كنت أود أن تكون مشاركتي عن طريق مداخلة معكم، ولكن مع ذلك كان هذا حضوري هذا فيه نوع من الاطمئنان ومن نوع من الارتياح، لأنني وجدت إخوانا لي وزملاء لي في هذه الكلية ارتاحوا للقائهم دائما، وحصل لي نوع من انتعاش أتمنى أن يستمر إن شاء الله مستقبلا. فعلى كل أود بهذه المناسبة أن أعبر لكم عن شكري الخالص وعن كذلك ثنائي لهذه الأجواء التي وفرتها لنا الكلية والزملاء، هذه الأجواء التي كانت طبعت بالحفاوة الكبيرة ومظاهر التكريم. فإذا شكرا لكل الإخوان وعلى رأسهم سدريس وعويشة وإخوان زملائي بشعبة الجغرافيا. كما أود أن نعبر عن الارتياح للأجواء العلمية التي سدت طيلة هذه المدة، فلا يمكن لنا إلا أن نسجل نجاح هذه التظاهرة أولا من خلال اختيار الموضوع، فهو من مواضيع الساعة لأنه يتطرق لجانب من اختيار من الاختيارات التي أخذ بها بلدنا منذ مدة، والتي كان لا بد من الوقوف عندها وقفات ووقفات، ويمكن أن نعتبر أن هذه التظاهرات تشكل محطة من المحطات المهمة، لأنها حرصت على الجمع ما بين إخصائيين باحثين وكذلك على تقنيين ومقررين من الوزارة الوصية وبعض المهنيين، وأظن أن في هذا تقدم كبير وقفزة نوعية، لأن جامعتنا أصبحت الآن تقترب أكثر وتتفاعل أكثر مع محيطها، وكذلك بالنسبة للقطاعات الأخرى أصبحت هي أيضا تقترب منا، وهذا يعبر عن نوع من الثقة المتبادلة التي أصبحت تترسخ، ويجب أن نعمل جميعا على توفير هذه الأجواء، لأن همنا جميعا هو تقدم هذا الوطن وخدمة أغراض التنمية النبيلة به. إذن هذه أظن من إيجابيات هذا اللقاء. ثم كذلك هناك لاحظنا على أن الحوار كان حوارا في مستوى معين، بحيث نحن بعيدين عن أجواء التراشق التي كانت تطبع في الماضي بعض اللقاءات، بالرغم من التحصين الذي صنعه زميلنا الأستاذ نظيف، أو شعر أنه حصن نفسه وصفكم، ولكن أظن أن الوقت لم يسعفكم. المهم في كل هذا أن الإشكالية تشغل الجميع، وأظن أن الجامعيين والإخوان بالسياحة هم فوق هذه الاعتبارات، بل همهم هو هم استراتيجي بعيد ينظر إلى أغراض التنمية النبيلة بإيجابياتها، والكل مستعد لوضع الأصبع على السلبيات وتلافي السلبيات بما يخدم المصلحة العليا لبلدنا. أما العنصر الثالث فهو الأجواء الطيبة التي طبعت هذا اللقاء، فالحمد لله تمكنت شخصيا وتمكنا جميعا من ربط علاقات مع بعض الإخوان كنا نجهلهم، وفي هذه إيجابية فيها صلة الرحم مع الزملاء، ولكن كذلك تعرف وربط علاقات جديدة مع إخوان منهم الباحثون ومنهم كذلك الشعراء. فأخونا السوداني أتحفنا بقصيدة حال مراكش، ولكن ننتظر إن شاء الله في هذا المساء أن يتحفنا بقصيدة حول مكانة الزيتون التي ربما تفتقد إلى حمرة مراكش، ولكن بها حرارة مراكش وخضرة مراكش كذلك خضرة الزيتون. إذن لا يمكننا إلا أن نرتاح في ختام هذه الندوة، والأمل إن شاء الله أن نتمكن من اللقاء مجددا، واقتراحي سيكون إذا كان ذلك ممكنا
إن شاء الله هو أن نوفق في تنظيم ربما تظاهر حول هذا الموضوع، ولكن بإشراك فعاليات جامعية أخرى لها نفس الاهتمام، مثلا بكلية الآداب بأكادير وكلية الآداب بمكناس، وربما مؤسسة أخرى بتعاون مع أطراف أخرى. وقد يكون هذا التنظيم إما في مكناس أو في فاس أو في أكادير، ولكن بمنظور أشمل، ويحاول أن يعبئ أكبر الطاقات ليتقدم في صبر وفي معالجة هذه الإشكالية. ونظن أن هذا سيكون فيه تطوير لهذا العمل الذي انطلق في رحاب هذه الأسوار وفي رحاب مكنسة الزيتون. إذن مجددا شكرا لإخواني، وإن شاء الله نتمنى أن نلتقي مجددا في لقاءات علمية قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا للأخ أستاذ حسن بن حليمة، الذي في الواقع ولو لم يشارك بمداخلة فهو قد أغنى النقاش ونوه بالتزامه معنا طيلة أيام الندوة ومشاركة فعالة خلال اليومين. وأرحب باسم زملائي في قسم الجغرافيا باقتراح الأستاذ بن حليمة على أن نستمر في مد الجسور، وكما حاولنا مد الجسور الآن وأعتقد بشهادة الجميع أنه هناك درجة عالية من النجاح بين الإخوان في الوزارة ونحن في الجامعة، قد يكون كذلك ليس فقط من المرغوب فيه ولكن من الممكن ومن المحتمل نجاح كذلك مد الجسور بيننا في نفس التخصص بين كليتي الآداب بأكادير ومكناس. فأرحب باقتراح وشكرا. الكلمة مكناس، سيد قدوم كلية الآداب بأكادير، الزملاء الأساتذة، إخوة أطر ومسؤولو وزارة السياحة، الحضور الكريم، باسم الإخوة الأساتذة المشاركين في هذه الندوة أود أن أقدم خالص التشكرات للسيد قدوم كلية الآداب بمكناس على اعتنائه وعلى اهتمامه وعلى مساعداته لشعبة الجغرافيا التي ليست وليدة اليوم وليست وليدة هذه الندوة، بل كلما قامت هذه الشعبة بأي نشاط إلا وكان دافعا لها لتحقق أغراضها. كما أنه كذلك قد ساهم بحضوره شبه المتواصل طيلة هذين اليومين في أشغال هذه الندوة. كما أود أن أشكر كذلك أستاذنا سيد قدوم كلية الآداب أكادير الأستاذ حسن بن حليمة الذي بحضوره المستمر كما أشار إلى ذلك سيد قدوم كلية الآداب بمكناس وبمساهمته في النقاش وبتوجيهه للجلسة الصباحية قد أغنى هذه التظاهرة وأعطاها شحنة تبرز خبرته في هذا المجال ومعرفته الواسعة في هذا الميدان وإلمامه كذلك بالموضوع باعتبار أنه يشغل منصبا في مدينة هي المدينة السياحية الأولى في المغرب. كما أود أن أشكر خالص الشكر إخوان المنظمين لهذه الندوة وكذلك أساتذة شعبة الجغرافيا بالكلية للمجهودات التي قاموا بها فيما يتعلق بالتنظيم بالتأطير وبحسن الاستقبال وبحسن المرافقة والاهتمام كذلك. كما أود أن أسجل ملاحظة أساسية وهي أن هذه الندوة في اعتقادي كانت ناجحة لعدة أسباب. أولها أنها جمعت بين متدخلين من مختلف التخصصات والتوجهات والمؤسسات، وأنها جمعت بين الباحثين الإطار الأكاديمي والعاملين في القطاع الإداري سواء منه المركزي أو التطبيقي أي الجهوي، وكان لتلاقح الأفكار وللمواجهات التي كانت ساخنة أحيانا دور فعال في رفع مستوى النقاش، مما جعل هذه الندوة تعتبر من ناحية العلمية وفي اعتقادي أنها من الندوات الناجحة. السبب الثاني
هي أن هذه الندوة أبرزت بما فيه الكفاية بأن في الجامعة المغربية أطورا وكفاءات ذات مستوى عالي وعلى بينة وعلى علم وبدراية كاملة بواقع سياحتنا، وأن عملية التواصل التي يجب أن تقام والتي ننادي بها منذ زمان، وأن مسألة ربط الجامعة بمحيطها أصبحت ضرورة ملحة. ونتمنى أن يكون إخواننا وأصدقاؤنا في المسؤولين وأطور وزارة السياحة على اقتناع تام بأن هذه المؤهلات وهذه الخبرات يمكنها أن تساهم مساهمة فعالة في رصد هذا الواقع وفي إعطاء بعض الحلول، باعتبارنا نؤمن بأننا لا نملك الحقيقة كاملة، ولكن نعتقد أن التواصل والتعاون في هذا المجال هو شرط أساسي للخروج من دائرة التوجه دائما نحو الآخر بمفهوم الأجنبي والارتكاز على المؤهلات الوطنية. المسألة الثالثة هي أن هذه الندوة أبرزت بأن قطاعا حيويا مثل السياحة في حاجة إلى مزيد من الدراسة وفي حاجة إلى مزيد من التوجيه وأحيانا إلى دق ناقوس الخطر فيما يتعلق ببعض الوضعيات، مما يجعل كذلك من الجامعة عنصرا يمكن أن يلعب دورا كبيرا في توجيه الاستراتيجية العامة لهذا القطاع الاقتصادي. وفي النهاية أجدد الشكر الخالص لكل من ساهم في إنجاح هذه الندوة من قريب أو من بعيد، والسلام عليكم. بدوري أود أن أهنئ في الواقع المنظمين والمشاركين. أهنئهم أولا على عمق النقاش وعلى صراحة النقاش، فقد كانت هناك آراء مختلفة لكن ظلت المناقشة في حدود الاحترام المتبادل. وأطمئن الأستاذ نظيف بأن الإخوان الذين ناقشوه لا يكلمون له إلا الاحترام والتقدير، وقد بقي وفيا لموضوع الندوة، وموضوع الندوة هو السياحة في الميزان، لو توريزم اون كيستيون. وعندما يكون موضوع مثل هذا فكلنا نتقبل إمكانية من يقترح ربما إلغاء أو عدم أهمية الميدان، فهو بقي وفيا للموضوع والكل يحترم الآراء رغم الاختلاف. كما أود أن أهنئ المنظمين والمشاركين على بعض التوصيات العملية التي جاءت من خلال النقاشات، وتم الحديث في التوصيات عن الجانب التطبيقي في الجامعة الذي قد يهتم بجانب من السياحة، وتحدث البعض عن إجازات مطبقة، تحدث البعض عن مركز للدراسات. وأود بالمناسبة أن أعبر عن استعداد الكلية للمساهمة في مركز للدراسات، قد يكون مركز للدراسات التطبيقية حول السياحة، ربما يكون سيغات سونتر ديتود دو ريشيرش ابليكي او توريزم، وقد يكون الاستعداد الذي عبر عنه زملاؤنا في وزارة السياحة استعداد سيمنحنا بمساعدة ثمينة في الميدان. فالأساتذة زملائي في شعبة الجغرافيا هذه الأفكار تركت صدى سيختمر بعد الوقت وسيخرج إلى الوجود الأفكار التي يمكن أن ترى أن تخرج إلى حيز الوجود في المستقبل. كما برز واضحا واتفق الجميع على تثمين العلاقة بين الإخوان في الوزارة المكلفين بالجانب العملي والتطبيقي في الميدان والإخوان في الجامعة. وكما قال الأستاذ ملياني أن رأيه تغير في الاتجاه الإيجابي حول الجامعيين واهتماماتهم، فأود أن أؤكد للأخ ملياني كذلك بأن رأي الجامعيين المشاركين هنا تغير كذلك في الاتجاه الإيجابي عن المسؤولين في الوزارة،
وقد أظهر هذا اللقاء الاهتمام بجانب البحث العلمي، بالبحث الميداني. قد رأينا بعض نتائجه وننتظر البعض الذي وعدنا به الإخوان هنا بأن هناك دراسة ربما اكتملت لكن لم تخرج نتائجها رسميا إلى الوجود، فلا يستطيعون التصريح بها الآن. فنحن في انتظار هذه النتائج التي ستقود اهتمامات الزملاء الأساتذة. عن هذه النقاط المهمة جدا في رأيي أود أن أتقدم بخالص الشكر إلى المشاركين الذين التزموا الحضور واللياقة في النقاش الصريح، والذين عمقوا رؤانا وشاركونا الاهتمام الذي نوليه للموضوع. وأود أن أشكر إخواننا من وزارة السياحة الذين أغنوا النقاش ربما أكثر مما كانوا يتصورون، وأكبر دليل على ذلك ما قاله الأستاذ إيديل أعتقد عندما تدخل ليطرح سؤالا عن الأخوين اللذين قدما آخر ورقة اليوم بعد الظهر. قال هذه الإحصاءات لو كانت لدينا في بداية الندوة ربما غيرت بعض تدخلاتنا ومسار الندوة. فأود أن أشكر الإخوان خالص الشكر، وأتمنى أن يستمر التعاون، لأن بدأنا مد الجسور كما قلت سابقا، وأتمنى أن يستمر التعاون بين المؤسستين لما فيه خير كلتا المؤسستين وخير البلاد بصفة عامة. كما أهنئ اللجنة المنظمة على سهرها المستمر على ضمان نجاح الندوة، وقد ربما كان هذا السهر المستمر مسؤولا عن عدم تقديمنا لخلاصة تقارير في هذه الجلسات، لخلاصة تقارير مختلف الجلسات، لكن باسم اللجنة المنظمة وباسم الكلية أقدم وعدا للجميع بأننا سنعمل على نشر هذه الأعمال في أقرب وقت ممكن، وذلك حفاظا لما راج في هذه الندوة من أفكار قيمة من النسيان وتعميما للفائدة. فستخرج إن شاء الله، سنعمل على نشرها في أقرب وقت ممكن. كما أشكر شركة كريمة التي قدمت لنا للجميع الخرائط التي نوقشت أهميتها في الندوة، وقد يأتي وقت تناقش أهميتها بدقة أكثر، ويتحدث الجغرافيون عن أهميتها ليس في السياحة فقط لكن في معظم ميادين اهتماماتهم. وقبل أن أختم أود أن أتقدم بالشكر إلى طاقم إدارة الكلية التي أتشرف بمسؤوليتها، والتي سهلت علي الإشراف وتسهل الإشراف بتفهمها لأهمية البحث العلمي ولاندماجها ربما كما لاحظتم اندماج تاما مع هيئة التدريس، وسهلت كثير من مسؤولية الإشراف على الندوة. فبهذا أشكر الجميع، ولا نقول وداعا لكن نقول إلى اللقاء، وإلى اللقاء إن شاء الله بيننا ومع إخواننا في الصحافة الذين تكلفوا بتغطية مختلف الأنشطة وحاولوا جاهدين التكيف مع توقيتنا، فلهم خالص الشكر من الجميع.